هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लर्न कुरान लाइव चैनल पर हम आपको खुशामदीद करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह सूरतुल क़ारिअह पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-क़ारिअह अल-क़ारिअह मल क़ारिअह मल क़ारिअह वमा अदराक मल क़ारिअह वमा अदराक मल क़ारिअह यौम यकूनुन नासु कल्फराशिल मबसूस यौम यकूनुन नासु कल्फराशिल मबसूस वतकूनुल जिबालु कल्इहनिल मंफूश वतकूनुल जिबालु कल्इहनिल मंफूश फअम्मा मन ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية القارعة ما القارعة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم।
आज की क्लास में बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखना। अल्लाह निगहबान।